जगन्नाथ शुभ संध्या गुड इवनिंग एवं मोर प्रिय छात्र छात्री मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना आशा करुच्ची आपण मैंने भल रही आपण मान परिवार भल रही एवं देख पिला माने आज आम पढ़ा जो हॉस्टल वार्डन रही एंटोमेंस अर्थात विपरीत बोधक शब्द जो मैंने सुंदर भाव में प्रिपेयर होती एमआरएस टीजीटी ओडिया एमआरएस हॉस्टल वार्डन जीएस बा अकाउंटेंट एवं जो मैंने रखिंट रीजनल ओडिया तेणु ताहां ये भिडियोटे संपूर्ण भाव में गुरुत्व एवं जो मैंने आउ जो प्रिपेयर होती जेकोसी परीक्षा ताहा भिडियोटी उपादेयक तेणु पिला माने देख जो माने सुंदर भाव में जो विद्या आरंभ करुँचे आरंभदान परीक्षा जो प्रस्तुत होती तेणु तेणु आपण मैंने सेमती आगे चलतु आज आम जो पढ़ा ओडिया जो रही विपरीत अर्धक शब्द बा एंटोमेंस तेणु मुझे गुड़िक आनी अच्छी जो गुड़िक परीक्षा निश्चय पड़ो बा जेकोसी परीक्षा आपण मैंने निश्चय यार पढ़ले आप निश्चय कौन करेंगे ना भल परीक्षा भल स्कोर करें तेणु देख विलम्ब नक तेणु आम समस्ते मिसी भिडियोटी को आगे नवा एवं आउ थे कौच सी सार ओडिया चैनल तरफ समस्त को अनेक अनेक शुभ संध्यार शुभेच्छा तेणु देख तेणु रही जो रही विपरीत शब्द गोटे पर गोटे आलोचना कर देख प्रथम हूँ अध यार विपरीत शब्द हूँ ऊर्ध्व अग्रज अनुज अग्र पश्चात अपाय उपाय तापर चलतु अलस अलस निरलस बा अनलस कहुए अपेक्षा उपेक्षा यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने यहाँ परीक्षा पड़े जे अपेक्षा उपेक्षा अनुराग ये अनुराग विराग अभ्यागत बहिर्गत अक्लांत क्लांत अनुकूल प्रतिकूल ये बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने यहाँ परीक्षा पड़े अनुकूल प्रतिकूल जो गुड़िक मुझे कहूँ गुरुत्व से गुड़िक आप निहाती लिखि रखु अनुलोम विलोम यहाँ अनुलोम विलोम यह परीक्षा पड़े अनुरक्त विरक्त अंतर्गत बहिर्गत तापर देखो अंतर्धान आविर्भाव तापर अघटन घटन अंतरंग बहिरंग अभ्यास अनभ्यास अमीर फकीर असन नसन अर्पण प्रत्यार्पण ग्रहण अवसर अनवसर अग्रगामी यहाँ मत गुरुत्वपूर्ण पिला माने अग्रगामी ताको कह जाए अनुगामी यहाँ मत गुरुत्व अकृतज्ञ कृतज्ञ तापर देख अभ्यंतर बाह्य अज्ञ विज्ञ तापर अर्थ अनर्थ अधपतन अभ्युत्थान अनंत शांत बाहर अभिजात उपजात अन्यमना बाहर अभिजात अनुचित उचित अनुचित उचित अल्पायु दीर्घायु ये अल्पायु दीर्घायु अपराधी निरपराध ये गुरुत्व पिला माने अपराधी निरपराध देखिए तापर चलतु अकल बेकल ये गुरुत्व अकल बेकल यदि भिडियो गुड़िक भल लगे तेज आप निहाती शेयर करूँ आपण सांगसाथी जेकोसी ग्रुप से देखी भिडियो गुड़िक देखी से जो आशा बा जो प्रस्तुत होती से निश्चय विजयी हेबे तापर देख पिला माने आगो को एवं लाइक रखु लाइक निहाती दिंतु पिला माने एवं वीडियो ना आपन सब्सक्राइब रखु जिते बड़े मुझे वीडियो छाड़ी आप सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जीव तेणु
ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଧସ୍ତନ, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉପରିସ୍ଥ। ଅନ୍ଧ, ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ, ଅଲଣା, ଲୁଣିଆ, ଅଧମ, ଉତ୍ତମ। ଅନୁଗ୍ରହ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନୁଗ୍ରହ, ବିଗ୍ରହ। ତାପରେ ଅମୃତ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗରଳ ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅପଚୟ, ଉପଚୟ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ବହିର୍ମୁଖୀ। ଅଚେତନ, ସଚେତନ ବା ଚେତନ। ଅସୀମ, ସସୀମ, ଉପଜାତ, ଅନ୍ୟମନା। ଅନ୍ତର, ବାହାର। ତାପରେ ଦେଖ ଅନାବିନ, ଆବିଳ। ଅମର, ଅମର ଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅମର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମର ବା ଅନ୍ତର। ଅଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ତ, ଅନନ୍ତ। ଆଚାର, ଅନାଚାର। ଅଯଥା, ଯଥା। ଆଇନ, ବେଆଇନ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଆବାହନ, ବିସର୍ଜନ। ଆକର୍ଷଣ, ବିକର୍ଷଣ। ଆସକ୍ତି, ନିରାସକ୍ତ। ଅଧିକ, ଊଣା ବା ଅଳ୍ପ। ଅଭିଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ ବା ଅନଭିଜ୍ଞ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଦି, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି, ଅନାଦି ବା ଅନ୍ତ। ଆବିର୍ଭାବ, ତିରୋଭାବ, ତିରୋଧାନ। ଆର୍ଦ୍ର, ଶୁଷ୍କ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୈଷୟିକ। ଆପଣା, ପର। ଆୟତ, ଅଣାୟତ। ତାପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉ, ଏହାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଦ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ। ଆକାଶ, ପାତାଳ। ଆଧୁନିକ, ପ୍ରାଚୀନ। ଆନନ୍ଦ, ନିରାନନ୍ଦ। ଆବିଳ, ଅନାବିଳ। ଆହରଣ ବା ଅବରୋହଣ ବା ଅବତରଣ। ଆଶା, ନିରାଶା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି MRS ଓଡ଼ିଆର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି। ଆସ୍ତିକ, ନାସ୍ତିକ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପ। ଆହାର, ଅନାହାର ବା ନିରାହାର। ଆଗ, ପଛ। ଆଦୃତ, ଅନାଦୃତ। ଆସ୍ଥା, ଅନାସ୍ଥା। ଆଶା, ନିରାଶା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗମନ, ପଳାୟନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଆଗମନ, ପଳାୟନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। ଆପଣା, ପର। ଆଦ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ। ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ। ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ। ଆହତ, ଅନାହତ। ଆପଦ, ନିରାପଦ। ଆକୁଞ୍ଚନ, ପ୍ରସାରଣ ବା ସଂକୋଚନ। ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର। ଆରୋହୀ, ଅବରୋହୀ। ଏଇ ପୁଣି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଆରୋହୀ, ଅବରୋହୀ। ଆବିଷ୍କୃତ, ଅନାବିଷ୍କୃତ। ଆମିଷ, ନିରାମିଷ। ଆଦର, ଅନାଦର। ଆମିଷ, ନିରାମିଷ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଛି ଇଚ୍ଛା, ଅନିଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ MCQର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ଏବଂ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ MCQ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ MRS TGT ଓଡ଼ିଆରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।